हरिओ रत्नकाराधतापादं हिमालया किरीटिनीं ब्रह्मराजस्य रत्नाढ्यं वन्दे भारतमातरम् उतारं जत्समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणं वसन्ताद् भारतं नाम मत भारतीयत्व सन्ततिः जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गशिवाख्यमाधत्ती स्वाहा नमस्तुते। आर्यभूमि आर्यमाता विश्वगुरु विश्ववंद्या विश्व ज्ञान विश्व विज्ञान विश्व सभ्यतार जननी माँ मंगला भारती शिक्षण कमल अनकोटी प्रणाम। माननीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर वरिष्ठ कार्यकर्ता माननीय अक्षय भाई एवं आमर प्रिय उल्लास भाई एवं आमर मानस भाई ता सहित समस्त मातृमंडली को मोर प्रणाम एवं उपस्थित समस्त गुरुजन मान को मोर प्रणाम। जितेबाला संस्कृति कथा उठे से मन भितर भारत माता चित्र आंकी उठे। तो संस्कृति कौन संस्कृतिर परिचय कौन संस्कृतिर व्याख्या कौन ये सब छात्र जीवन 2013 मसीह ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲି ଯାହାକି ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଥିଲେ ନୂଆପଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ 5-7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ। ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଶବ୍ଦ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆମ ମନକୁ ଆସନ୍ତି ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର କଥା ଉଠେଇ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆସନ୍ତି, ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଆସନ୍ତି, ଡକ୍ଟର କେଶବବର୍ମା ହେଡଗେୱାର ଆସନ୍ତି, ମାଧବ ସଦାଶିବ ଗୋଲୱାଲକର ଆସନ୍ତି एवं जब संस्कृति एवं धर्म सुरक्षा उठे से भारतवर्ष तमाम महात्मा महापुरुष मैंने आसती। तेरे संस्कृति कौन व्याख्या करुँच अल्प समय संस्कृति राष्ट्र केवल परिचय ईश्वरीय राष्ट्र अस्तित्व संस्कृति राष्ट्र मर्यादा संस्कृति ईश्वरीय आचरण नमूना संस्कृति ऐक्यरूपी हिमालय राष्ट्र प्रेम गंगा जमुना राष्ट्र प्रेम सिंधु कावेरी ब्रह्मपुत्र गंगा जमुना राष्ट्र प्रेम सिंधु कावेरी ब्रह्मपुत्र गंगा जमुना जहाँ भीतर संस्कृतिर भाव लगे जहाँ भीतर राष्ट्र भाव लगे ता भीतर राष्ट्र प्रेम गंगा जमुना सृष्टि है। दिगहरा बासहरा निसहाय मनीष अज्ञान पाषाण हृदय लभिथिला प्रसूत अज्ञान पाषाण हृदय लभिथिला प्रसूत सही पारिलेनि ईश्वर सही पारिलेनि प्रकृति शिवरूपी ईश्वर प्रकृति रूपा प्रगति सूर्य उत्तम संसार दूर हो गला विकृति जन्मिला हरप्पा संस्कृति जन्मिला हरप्पा संस्कृति। आम संस्कृति ना कौन आद्य संस्कृति आद्य संस्कृति भारतीय संस्कृति ना कौन हरप्पा कल्चर मैंने हरप्पागतिक संस्कृति हरप्पा संस्कृति समग्र मानव जाति अज्ञ था विगत था से भगवान निजे संस्कृति सृष्टि कर सभ्यता विकास मानव को सुसभ्य करने हिंदू कुशल सरग भूमि आर्य उठा चाहिए विश्व मानव को सुसभ्य करने हिंदू कुशल सरग भूमि आर्य उठा चाहिए सत सिंह बल नहीं विश्व प्रस्तुत राजत्व करने सृष्टि है काम्बोडिया सृष्टि है ऑस्ट्रेलिया सृष्टि है अंडर अमेरिका सेतांग शिखिले वस्तु सभ्यता आर्य ज्ञान पाई सेतांग शिखिले वस्तु सभ्यता आर्य ज्ञान पाई अर्थात सकल जो सभ्यता जिते भारतवर्ष समग्र विश्व राष्ट्र निर्माण कर भारतवर्ष गोटे राष्ट्र से ऋषिमुनि मान तपस्या हित होती अमेरिका कहतु इंग्लैंड कहतु आफ्रिका कहतु ऑस्ट्रेलिया कहतु इजिप्ट कहतु आप जो जी से भारतीय संस्कृति झलक विश्व संस्कृति जननी होती भारत महान भारतवर्ष नील नदी अववाहिका टाइग्रिस नदी कूले नील नदी अववाहिका टाइग्रिस नदी कूले बढ़ी उठिला प्राचीन सभ्यता काहर त्याग बड़े ये तो आर्यर तपस्या बड़े ये तो आर्यर तपस्या बड़े महान भारतवर्ष महान हिंदू संस्कृति महान भारतवर्ष महान हिंदू संस्कृति मनुष्य उद्भिद पशु पर्यंत समस्त ईश्वर विभूति यही अटे आज संस्कृति यही अटे आज संस्कृति संस्कृति नुहे विकृति विकृति नुहे संस्कृति भगवादी पाश्चात्य आशा जोगी चरण पूजुची कारण एक भारत बुझुची बुझाइबा लोक 90 काल वर्ष दुर्भाग्य आम होईची बुझाइबा लोक 90 काल वर्ष दुर्भाग्य आम होईची
ଧର୍ମ ନାମରେ ପ୍ରେମ ଛଳରେ ପ୍ରତାରଣା ଏଠି ଚାଲିଛି। ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ନାରୀର ସତୀତ୍ୱ କଳ୍ପନା ପଲଟି ଯାଇଛି। ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ନାରୀର ସତୀତ୍ୱ କଳ୍ପନା ପଲଟି ଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ ହଜି ଯାଉଛି ତଥାପି ଭାରତ ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମୀର ଶିରା ଆଚରଣରେ ସଂସ୍କୃତି ଜାଗି ଉଠିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମୀର ଶିରା ଆଚରଣରେ ସଂସ୍କୃତି ଜାଗି ଉଠିଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜି ବାଂଲାଦେଶରେ ଦୀପୁ ଦାସ ନାମକ ଗୋଟେ ଯୁବକକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ତାକୁ ମାରିକିରି ତାକୁ ଟାଣିକିରି ଯାଇଥିଲେ ଝିଅମାନେ। ଆଜି ପୁଣି କାଲି ଗୋଟେ ଯୁବକକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହିନ୍ଦୁ ଲାଗିଲେ ବିଶ୍ୱ ଲାଗିବ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ। ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ନାହିଁ ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପରିଚୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଭାରତର ଆତ୍ମାର ପୁତ୍ର ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଦେଶର ଧର୍ମ, ଏ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି, ଏ ଦେଶର ସଭ୍ୟତାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ, ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗୁରୁରେ ଆସନରେ ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ଆସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭବ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖ ମାଳଧାର ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧୁସନ୍ଥ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମାଳଧାର ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ସାଧାରଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମାତରମ୍। ଭାରତ ମାତା କି ବନ୍ଦେ